हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छा समस्ते जय जगन्नाथ मुझे तो पुणी थर वेलकम करची हमर यूट्यूब चैनल को। तो आज आमर ग्रामर श्री श्री माँ बुढ़ी ठाकुराणी यात्रा आरंभ हो सारी। जो यात्रा विषय में किसी सूचना जानी तो आम साथी अच्छा सेवायत कमिटी मैंने तो तांको पचारि बुझीबा यात्रा केते दिन होउची और यात्रा केते दिन धरि चलिबो आमर यज्ञशाला के आरंभ होउची अन्नप्रसाद के आरंभ होउची नाम यज्ञ के आरंभ होउची तो ता विषय जानकारी नहीं जीवा पिला मानकटू सॉरी दादा मानकटू जो आमर कमिटी मैंने अच्छा तो तांको पचारिबा दादा यात्रा के बड़ू आरंभ होउची हमरो ଯାତ୍ରା ଆମର ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ କେଶବପୁର ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କି ଆମର ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆମର ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଚାଲିଛି 26 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, କାଲିକି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ହିସାବରେ ଆମେ ରସଗୋଲିଆ ନଦୀକୁ ଯିବୁ, ପାଣି ଧରି ଆସିବୁ ସକାଳେ। को टाइम दादा ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛୁ ଆଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। आगा ग्रामर समस्त जिबे ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଳସ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ହିସାବରେ ଆମେ ଧୁମଧାଡକା ବି କରିଛୁ। तो 26 जल यात्रा सरला पर तापर कोन अछि ଦଳଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଆରମ୍ଭ ହବ। तो 27 सरला 28 हमर जो यज्ञशाला नाम मंडप अन्नप्रसाद मंडप से के आरंभ होउची 28 ତାରିଖରେ ଧାନ୍ୟାଦି ଘାସ ଘଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ନାମ ଯଜ୍ଞାଦି ଘାସ ସବୁ 28 ତାରିଖରେ ହବ। के दिन धरि चलिबो हमर अन्नप्रसाद ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ 4 ଦିନ ଚାଲିବ। 29 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଚାଲିବ ଆଉ ଆମର 29 ତାରିଖରେ ରତ୍ନମୂର୍ଦ୍ଧ ହବ। ଆଉ ଆମର ନାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଉଛି ନାମ 29 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ପ୍ରହର ହେବ 24 ପ୍ରହର ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। अच्छा ग्रामर ही सब कीर्तन मंडली ना बाहर भी किए आसीबे ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ଆମେ ଉଭୟ ସାହି ତରଫରୁ 4ଟି ପାର୍ଟି ହେଇଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇଛୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିବେ। 24 ପ୍ରହରର ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେ ଆମର ତ ଯୁବପିଢି ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୀନା ବଜାର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛୁ। ହଁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଶେଷ ଦିନ 2 ତାରିଖ ଯୋଉଦିନ ଆମର ଶେଷ ହବ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ଚାଲିବ। अच्छा 2 रे ना 2 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିବ। ଆଉ ନାମ ମଣ୍ଡପ ଆମର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଶେଷ କେବେ କୋଉ ଦିନ ହୋଉଛି 2 ତାରିଖରୁ ଆମର 29 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। 2 ତାରିଖ ଦିନ ଖରା ବେଳକୁ ସରିବ। अच्छा अन्नप्रसाद जब खाली ग्राम पे ना बाहर भी किए आसीबे ନାଇଁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ କରିଛୁ। ଟୋଟାଲି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦରେ ଭାଗ ନେବେ। अच्छा ଆଉ छोट छोट पिला तांग ପାଇଁ ଦୋଳି ଆସିଛି ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଦୋଳି ତ ଆମର ଆଜି ଲାଗି ସାରିଲାଣି। କାଲିଠୁ ଦୋଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ କାଳ ଦୋଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଆଉ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଚଳୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଆ ବିଷୟରେ ନାଇଁ, କେମିତି ଆମର ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ପୁରା ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। अच्छा ଆଉ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ବହୁତ ବଡ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେମିତି କଣ କମିଟି ମେମ୍ବର ବା ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ କମିଟି ଭାଇ ମାନେ ତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ରହି ପ୍ରସାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କମିଟି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ, ସବୁ ଆମର କମିଟି ଭାଇ ଏକାଠି ହେଇକି ଅଛୁ। ଆମ 2 ସାହିରେ ଯୋଉ ଆମର 500 ରୁ 600 ଘର ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ଆମର ଏଇଟା ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଉ ଆମ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜୋରେ କହିବା ଜୟ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ କି ଜୟ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ କି ଜୟ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ की तो आपण देखिले कि आमर समस्त कमिटी मेंबर अछथि आमर कार्यक्रम 26 आरंभ होगी 2 तारिख जे रहउची आ 2 तारिख शेष रात्रि रे किछि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अछि सेटा मु जानिनी कोन हबो किंतु आपण माने देखंतु आपण मानकु आज 26 अंकुरारोपण आर वीडियो आसीबो जेमती डेली डेली आमर कोन किछि रहउची जेमती जय यात्रा के हबो बा आमर नाम के आरंभ हबो सब वीडियो आसीबो अन्नप्रसाद रो वीडियो आसीबो तो आपण माने देखंतु लाइक करंतु शेयर करंतु और ढेर सारा भल पाइबा दै सब्सक्राइब करंतु रहली जय जगन्नाथ।
मो पछे देखि पारथिबे एटा होची हमर यज्ञ मंडप आउ एठी हमर अंकुरारोपण काम आरंभ होई सारिची आउ हमर पुरोहित माने तांकर काम रे लागि सारिचंती तांगे झोटी बा कोन से दियाउच मु जानिनी तो तांकर कार्य से माने लागि सारिचंती तो आपण मानकु देखौची केमती कोन चालची पूजार आरंभ माने आयोजन चालची तो आपण माने देखंतु केमती कोन पूजा रो आयोजन होउची आउ देखंतु देखौची आपण मानकु केमती कोन होउची कोडे कोडे मु जानिनी तो तांके दी पचारी बुझिबा केमती कोन पूजा होउची केमती कोन पूजा आरंभ होबो केतळ आउ पूजार आजिर कोन कोन पूजा विषय रे आयोजन अछि बा पूजा केमती कोन हबो तो देखौची आपण मानकु देखंतु भास्कर जी ना ना मोरडा हम गांव रे अरे हम माइकटा सपोर्ट नन तो दीपक काम करते बेसी पहुंचे एटा तारे दीपक काम पृथिवी ध्रुवा सपर्वतानि ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विसावयम् ॐ ये भूमाता मधुमन् विन्वति पयप्यूषं जौरादेति रद्देवरहाः दुग्धसुस्तान् वृषभरान् स्वप्नसस्ता आदित्या अनुमदा स्वस्तये ॐ देवा पित्रे विश्वदेवाय तृष्णे यज्ञर्विधेम नमसा हविर्भि बृहस्पते सुप्रजावीरवन्नो वयं श्यामपतयोरैणाम् वाननौ अग्निमीले पुरोहितै यज्ञस्य देवभृद्विजम् भूतारं रत्नधातवम् अग्निपूर्वेभिरुषेभिरिड्यो नूतनैरुता सदेवा इह वक्ष्यते अग्निना रैमस्नवत्पूसमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयै यज्ञवद्धरं विश्वतः परिभूरसे स देवेषु यच्छरि अग्निर्भूता कविक्रतोः सत्यश्चित्रस्रवस्तवाः देवो देवेभिरागमन यदङ्गे दिवीं वर्धमानः स्वेदमे स नः पितैव सुनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये अंसासक्तसुवर्णमल्यवरुणा स्रगदेवतालङ्कृतम् ज्वालापुञ्जजटाकलापविलस मौलिषु शुक्लाशुकम् शक्ति स्वस्तिकदर्भमुष्टिकजप स्रक्सृक्सृवाभीवरान् नमः बन्धो नमः पुष्पाणि वौषाट् अथाह यजमानाचार्यशः पुष्पाक्षतं गृहीत्वा भद्रसूक्तं जपेत् ॐ आनो भद्राक्रतदेवानां भद्रासुमतिर्रुजुयता देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपगतस्तु सस्परिं धियं दिन्नमवसि हुमहि वयम् ऊषा नो यथा वेदस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषदस्वामरुतपृष्टिमातरसुभज्ञावानो दीनतगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सचेपुरन्दराभ्यां नमः भद्रपितृचरणकमलेभ्यो नमः श्रीमनिष्ठदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटाधारपीठोपरि पञ्चवर्णश्चूर्णै पद्ममण्डलमालिक्ष्य तत्र शुद्ध्याधिवासित सूत्रवेष्टितग्रीवकलशं संस्थाप्य जलं पुरयुत्थयेत् ॐ महेद्यो पृथ्वी जमैवं यज्ञं निवीक्षताम् विप्रदानो भरेमभिः अथ भूमिस्पर्शनम् ॐ भूरसि भूमिरस्सन्निधिरसि विश्वधायां विश्वस्य भुवनस्य धर्त्रीं पृथिवीं दक्ष पृथिवीं दृक्कुम्भ पृथिवीं नाहिंसि धन्यस्थापनम्
ओम धन्यमसे धनुहि देवां धनुहि यज्ञं धनुहि यज्ञपतिं धनुहि मा यज्ञञ्जौ शतं नव गुणार्जवानि वर्तस्वसान सहस्रं दक्षोर्धारापयस्वति पुनरमाविशताद्रयी अथाभिमन्त्र्य उमादशुपुरना पुनरापत भस्मेव विक्रिणमः ईसमुदाङ्गरेषिणि ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपार्चत प्रियमेधास्वरचत अर्चन्तु पुत्रकावतपुरं न धृष्ण्यर्चत सिन्दूरदानम् सिन्धुरेव प्राध्वनेषु घनासवात प्रमेया पतयन्ति देवः घृतस्य धारात्मरुषोरवाजे काष्ठाभिन्नन्दुर्भिभिन्नवानाः पुष्पदानम् श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पद्माहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो जातं निष्कं निशानमं मयेशानं सर्वलोकमयशानं मायं नीते पराय विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रित मूले स्तरस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मद्रो गणः स्मृता भवतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री सन्ति पुष्टिकरी तथा अयं तु देवपूजार्थ अभिषेकार्थ सिद्धये ओम सीता सीते सरिते यत्र संगदे तत्राप्लुता सदिवमुत्पतन्ति ये वै तन्न विसृजन्ति धीरास्ते जनासो मृतत्वं भजन्ति तत्र प्रथानुसार गणपत्यादिनामाह्य पूजनम् ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम गणपतये नमः गणपतिमावाहयामि गणपते अत्रागच्छ तव श्रीमता कविराज नाम हेयस्य धर्मपत्न्या वासन्ति नाम्नी सौभाग्यवत्या तत्प्रतिनिधित्वेन नागेश्वर सुगुत्रोत्पन्न श्रीमता कविराज नाम हेयस्य धर्मपत्न्या रीना नाम्नी सौभाग्यवत्या वयो प्रतिनिधित्वेन करिष्यमाण केशपुरजनपदन्तर्गत सर्वेषां जनानां मङ्गलप्रतिफलमवाप्त्यर्थम् एवं च विश्वकल्याणफलप्राप्तये भगवत्या ग्रामदेव्याः भव्यप्रासाद एवं च पार्श्वविग्रहादिनां संस्कार प्रतिष्ठादिकर्मं कर्तुं तदपूर्वदिवसे च अंकुरारोपणकर्मं कर्तुं एभिगुवाकक्षतसहितेन स्वस्तिवाचकपत्रत्वेन वृद्धिवाचकपत्रत्वेन पुण्याहवाचकपत्रत्वेन त्वामहं वृणे वृतोऽस्मि भूभु ब्रह्मणा यजमानानां सकल ऐहिक कामना सिद्ध्यर्थम् इयं शन्ति स्वस्तिजनाक्षकरमणि भवन्तु स्वस्ति रुद्धे पुण्याहं भ्रवन्तु ओम स्वस्ति नैत्यस्य मन्त्रस्य गौतम ऋषेः विराटशामछन्द इन्द्रादयो सोममन्त्रादिता देवता यजमानस्य सर्वविधकल्याणसिद्ध्यर्थम् स्वस्ति वाचने विनियोगः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यवरिष्ठदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वस्ति 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 वृद्धाकरमन्यायस्य मन्त्रस्य अथर्वाङ्गिरसऋषि बृहतो यथा सन् युहो विद्वासुभगशोभगाय पुरुतमं पुरुहुतस्रवस्यन् कर्मरुध्यतां कर्मरुध्यतां कर्मरुध्यताम् अथ पुण्याः वाचनम् विष्णोः कर्तव्य पुनस्त्वादित्यास्य मन्त्रस्य प्रजापति संध्या ऋषय कृष्णपछन्द आदित्यादयो मंत्रोक्ता देवता पुण्याः वाचने विनियोगः ओं पुनस्त्वादित्या रुद्रावशवशमिधता पुनर्ब्रह्माणवशुनीथयापया मुच्यताङ्गो ब्राह्मणेभ्यस्मद्भवतु राज्ञः प्रजानां शन्तिर्भवतु नागेश्वर सुगोत्रोत्पन्न श्रीमताः कविराजनामधेयस्य स्वधर्मपत्न्या वासन्ति नाम्नी सौभाग्यवत्याः तत्प्रतिनिधित्वेन कविराजनाम्नः स्वधर्मपत्न्या रीना नाम्नी सौभाग्यवत्या वयोः कृतस्यास्य केशपुरजनपदन्तर्गत सर्वेषां जनानाम् आबालवृद्धवनितानाम् एवं च विश्वकल्याणफलमवाप्त्यर्थं भगवत्या ग्रामदेव्याः भव्यप्रासादस्य पार्श्वविग्रहादिनां प्रतिष्ठा संस्काराधिवासकर्मं कर्तुं तत्पूर्वदिवसे च अंकुरारोपणकर्मारम्भः क्रियते यदित्यादितारावारग्रहनक्षत्राणाम्
अमृतयोगमस्तु सर्वे नवग्रह एका सम्यक् रूपेण एकादशस्था फलदा भवन्तु शुभं भवतु शुभानि सम्भवन्तु पूर्वाभिमुखमाविश्य शङ्करपद्माचरित बुध नमः श्री विष्णोः गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कुरुक्षेत्रे गया गंगा प्रभास पुष्कराणि च एतानि पुण्यतीर्थानि संकल्पे मुनिशब्दुनाः नमः श्री विष्णोः शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सरसि कृष्णे पक्षे अद्य चतुर्दश अमावास्यायां शुभं तिथौ एवं सौरिवासरे उत्तरा मीनराशौ स्थिते श्रीचन्द्रमसि एवं यथस्थानावस्थितेषु भौमादिग्रहयोगलग्नकरण मुहूर्तकांशकेषु एवं विधिविशेषण विशिष्टायां शुभं पुण्यतिथौ नागेश्वरसपुत्रोद्भव श्रीमताः धर्मपत्न्याः वासन्ति नम्नि सौभाग्यवत्या आवयो प्रतिनिधित्वेन कविराजनामधेयस्य स्वधर्मपत्न्या रीना नम्नि सौभाग्यवत्या आवयो प्रतिनिधित्वेन कृष्णपुरजनपदन्तर्गत सर्वेषां जनानां मङ्गलप्रतिफलमवाप्त्यर्थम् एवं च विश्वकल्याणफलप्राप्तये भगवत्या ग्रामदेव्या भव्यप्रासादात् पार्श्वविग्रहादिनं प्रतिष्ठा कर्मणि पूर्वदिवसे च अंकुरारोपण कर्मं कर्तुं तत्कर्म संकल्पमहं कुर्वेय अस्मिन् संकल्पिते कर्मणि सिद्धिरस्तु शुभं भवतु शुभानि सम्भवन्तु ओम यज्जग्रतो दूरमुदेति दैवं ततो शुक्लस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे शिव संकल्पमस्तु शुभं भवतु शुभानि सम्भवन्तु इत्यनेन क्षालनं सरावाक्षालने ओम शिवाय नमः गन्धो नमः पुष्करस्थापनम् ओम वर्षस्मृतिवं नविष्टरो देवता स्थापने विनियोगः वर्षोर्देवता हरिका स्थापने विनियोगः ओम तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्दिशो स्थापनं भूर्भुवस्व ओम सुन्दराय नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् सुन्दराय नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् ऐशन्य स्थापनम् ओम गुरुविक्रम गुरुशासनाय नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् पुनः पंचमुखी स्थाने विष्टर स्थापनम् वर्षोऽस्मि समानानां मध्यदामिव सूर्य एवं तमभितिष्ठामि यो मां कश्चाभिदासति पंचमुख स्थापनं कृष्ण गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् पुनः पकलिसित रखो एपटे जने क्या सुनो बापा वेगाय नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् तातो गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् अतः वायव्ये भूर्भुवः स्वाहा आवेगाय नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् वायव्ये सुवेगाय नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् वायव्ये वायुवेगाय नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् सरावस्थाने विष्ठर चतुष्टय स्थापनं वर्षोऽस्मि समानानाम् इति स्थापनौ अग्न्यादिक्रमेण राजाय नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् नैऋते विराजाय नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् वायवे सुकेतवे नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् ईशान्ये सुरनन्दनाय नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् इति स्थापनम् अथः पात्रपूरणम् अग्निमूर्धेति मन्त्रस्य वामदेव ऋषनुष्टुपछन्दाग्निर्देवता पुष्पाणि बहुषट् कृत्तिकायै नमः गन्धो नमः पुष्पाणि बहुषट् रेवत्यै नमः मुक्तादा हस्ताभ्याय य नमः गन्धो नमः सोमाय नमः धूपस्वाहा ॐ सोमाय नमः दीपस्वाहा धूपदीपन्ते आचमन्यं स्वधा पताकाय तारणम् अवगुण्ठनम् धेनुमुद्रयं प्रोतिकृत्य महामुद्रयां परमेकरणानि भूर्भुवस्सः सोमाय नमः अमृतत्वगनैवेद्यं विश्वा विधातिथि ऋषि गायत्री छन्द विष्णुर्देवता पूजने विनियोगः सन्निधानं सनिरोधनं सकलीकरणं हृदयादिभ्यो नमः
अवगुण्ठनं भिन्नं रोधिकृत्य महामुद्रयां परमीकरणानि भूर्भुवस्वः विष्णवे नमः गन्धो नमः नैवेद्यवीक्षणादिभिसंशोध्य वीक्षणं वृक्षणं मदाकाय तारणवगुण्ठनं धेनुमुद्र्यं प्रतिकृत्य महामुद्र्यं परमीकरणानि अवगुण्ठन धन्वं प्रतिकृत्य महामुद्र्यां परमीकरणानि ॐ रामग्नये नमः घृतगन्धं स्वाहा पुष्पं स्वाहा रामग्नये नमः घृतधूपं स्वाहा रामग्नये नमः घृतदीपं स्वाहा वासुदेवाय इत्यनेन तद्बीजे सम्प्रोक्ष्य ॐ सोमाय नमः पृष्ठे प्रजाभ्यः ओम जेन धाता बृहस्पति इंद्र तेन सबुडार कर दो ओम मनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षिपं तद विसदव्यध्य अनुहुतं परिहुतं सकमक्षया तद विसदभ्योयो निसम्यहम् आसारात् निवाते तभिवर्षतो स्वस्ति तेस्तु वर्गानि अपब्रह्मविशोजहि विष्णुर्देवता गन्धोदकसेचने विनियोगहराक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते स्तुतिशेखजौ अथ वस्त्राच्छादनम् पुनः पंचमुखी परिधास्य ओम परिधास्य राजस्व शमवेशं नयस्वे साधनं जितं देतिमोगः ओम जितं दे दक्षिणतो वृषभये विहत्य इन्द्रो जयाति नभिराजजुषुराजयाः ओम शन्नो देवेति मन्त्रस्य दध्यामथर्वण ऋषि गायत्री छन्दापो देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं पुरपुरे मनोहरेण सुवर्णपात्रं करसास्थितेन प्रदीपभाषा सहसागतेन निराजनन्ते भुवि दर्शयामि निराजनं ते भुवि दर्शयामि भगवन्तुभ्यं नमः भक्त्यारात्रिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आयु आरोग्यार्थं मत्पामभिवन्दनम् मो पछरे देखिपे आमर अंकुरारोपण काम सरी सारी आज पूजा भी शेष हो सारी काली पुणी सका जलयात्रा आरंभ हम सका 6टार शायद आरंभ हो पारे जानी किंतु काली सका आरंभ हो आमर सब अंकुरारोपण काम सरला समस्ते पुरोहित मैंने पलैले देखो वीडियो केमती लगुच आपको कहबे निश्चय लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आप ढेर सारा भल पाइबा कमेंट माध्यम रही जय जगन्नाथ।